रात की तारीकी हर सू फैली हुई थी। 21 साला कशफ अपने कमरे में बैठी किताब के ओराक पलट रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और कामरान लुगार के अंदर दाखिल हुआ। इसकी नजर जैसे कामरान पर पड़ी, इसके हाथ रुक गए। वो फौरन किताब बंद करके खड़ी हो गई। कुछ चाहिए आपको? मुझे बुला लेते, आपने आने की जहमत क्यों की? कामरान ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। चल लम्हे खामोशी से इसे देखता रहा। फिर स्पाट लहजे में बोला, जमान कौन है? कशफ के चेहरे का रंग एक लम्हे को बदला, मगर इसने खुद को संभाल लिया। मेरा कजन है, और मुझे झूठ नहीं सुनना कशफ। इस बार इसके लहजे में ऐसी सख्ती थी कि कशफ के दिल में बेख्तियार खटका पैदा हुआ। वो धीमी आवाज में बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही। जमान मेरा कजन है, बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह। कामरान ने एक कदम इसकी तरफ बढ़ाया। कजन भाई नहीं होता। कशफ ने नजरें उठाकर इसे देखा तो वो मजीद करीब आ चुका था। अचानक इसने इसके बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। कशफ के मुंह से बेख्तियार सिसके निकले। कामरान, अगर वो तुम्हारा भाई है तो आज दफ्तर के बाद इसके साथ कॉफी पीने बाहर क्यों गई थी? इसकी गिरफ्त सख्त हो गई। वो उसे बाबा की तबीयत पूछ रहा था। कशफ ने जल्दी से जवाब दिया। फिर इसने कॉफी ऑफर कर दी। मैं इनकार नहीं कर पाई, बस इतनी सी बात थी। क्यों? कामरान की आवाज कमरे में गूंजी। क्यों नहीं इनकार कर पाई? तुम्हारे पास पैसे नहीं है जो तुम इसके पीछे दुम हिलाती हुई चली गई। कशफ की आंखों में दुख उतर आया। इसने अपना सर छुड़ाने की कोशिश की। आपको गलत फहमी हो रही है, हम बैठकर बात कर लेते हैं। इस तरह गुस्सा करने से मसला हल नहीं होगा। कामरान ने इसे छोड़ तो दिया, मगर इसकी आंखों में गुस्सा बदस्तूर भड़क रहा था। तो मेरे निकाह में हो कशफ, और आज के बाद मेरी इजाजत के बगैर दफ्तर से बाहर एक कदम ही नहीं निकालोगी, समझ आई? वो खामोश रही तो कामरान ने दांत भींचते हुए कहा, और अगर मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी टांगे अपने हाथों से तोड़ दूंगा। कशफ ने खौफ से इसे देखा, मगर इस बार इसके अंदर कहीं गुस्सा भी जागा था। आपको हर बात में इतना शक क्यों होता है? कामरान एक लम्हे को साकित हुआ, जैसे सवाल ने इसके अंदर के किसी कमजोर मुकाम को छू लिया। मगर अगले लम्हे इसने रुख मोड़कर कहा, मैं तुमसे सवाल कर सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं। अब ये बताओ, कल रात को मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया था, तुम आए क्यों नहीं? कशफ ने नजरें झुका ली। पेट में मरोड़ उठने लगे थे। वो घबराई घबराई आवाज में बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सो गई थी। कामरान तल्खी से हंसा, मैं यहाँ तुम्हारी तबीयत देखने नहीं लाया हूँ। कशफ, तुम जानती हो ना हमारा निकाह किस लिए हुआ था? कशफ खामोश रही। मुझे जल्द से जल्द बच्चा चाहिए, और तुम इस तरह अलग कमरे में रहोगी, मुझसे दूर दूर रहोगी, तो ये कभी नहीं होगा। समझ आ रही है मेरी बात? इसने आखिरी जुमला दांत पीस कर कहा। मेरे साथ चलो। कशफ की पेशानी पर शिकन उभरी। कहाँ? मेरे कमरे में। इसकी बात सुनकर वो सर झुकाकर बोली, मुझे आपके कमरे में नहीं, नींद नहीं आती। आपको जो करना है यही कर लें, वापस आने में मैं बिल्कुल निढाल हो जाती हूँ। इसकी बात सुनकर वो कुछ देर इसका मासूम चेहरा गुस्से से घूरता रहा था, और फिर अगले लम्हे वो इसकी गर्दन में हाथ डालकर इसकी सांसें रोक चुका था। एक लम्हे के लिए वो बुरी तरह झटपट आई थी, क्योंकि इस अचानक इफ्तार के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। धीरे धीरे वो अपनी हर हद पार करता जा रहा था। अचानक इसने अपनी बाहों में से भरा था और सीधा बेड की तरफ बढ़ गया था, जबकि वो सख्ती से चादर दबोच चुकी थी और अपनी शिद्दत अपना गुस्सा सब इसमें उंडेलना शुरू हो गया था, और वो बेबस थी, लेटी सब बर्दाश्त कर रही थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सुबह 10 बजे कामरा नाश्ते की सरबराही कुर्सी पर बैठा सामने रखी प्लेट को बेदिली से देख रहा था। चाय का कप भी वैसे ही रखा था और नाश्ता जूं का त्यों पड़ा था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखता, फिर घड़ी पर नजर डालता। कश्यप को इस घर में आए 1 महीना गुजर चुका था, और इस 1 महीने में चाहे खामोशी कितनी गहरी क्यों ना रही हो, दोनों ने सुबह का नाश्ता हमेशा एक साथ किया था। कामरा ने इसे कभी अपनी तरफ से किसी खास अहमियत का एहसास नहीं होने देता था, मगर हकीकत ये थी कि अब नाश्ते की मेज पर इसकी गैर मौजूदगी से खुलने लगी थी। वो दोबारा दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कश्यप अंदर दाखिल हुई। कदमों में वो रवानी नहीं थी जो हमेशा होती थी। चेहरा जर्द, आंखें थकी हुई, और लिबास भी बिल्कुल सादा सा। कामरान की निगाह इस पर पड़ी तो इसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरत उभरी। कश्यप ने नजर उठाए बगैर आहिस्ता से सलाम किया,
پھر سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کامران نے چند لمحے سے دیکھا، پھر سخت لہجے میں بولا، تمہیں آفس نہیں جانا تھا؟ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ میں پہلے کافی لیٹ ہو چکا ہوں۔ کشف نے خاموشی سے سامنے رکھی پلیٹ کو دیکھا اور پھر دھیمی آواز میں بولی، آج میں آفس نہیں جاؤں گی، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کامران کا لہجہ فوراً بدل گیا۔ کیا ہوا؟ وہ ذرا آگے جھکا۔ رات سے طبیعت خراب ہے۔ کشف نے جواب دینے کے بجائے اپنی انگلیاں آپس میں بھینچ لیں۔ اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ کامران نے بے چینی سے پوچھا، کشف، میں پوچھ رہا ہوں کیا ہوا؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بھیگی ہوئی آواز میں بولی، کل پوری رات آپ نے مجھے آرام نہیں کرنے دیا۔ آپ کو معلوم بھی ہے میری حالت کیا ہے؟ مجھ سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ کامران کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کشف نے نظریں اٹھائیں تو ان میں شکایت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں آج گھر پر رہوں گی، مجھے آرام چاہیے۔ کامران نے نظریں چھڑا کر کہا، ایسا کچھ نہیں ہو رہا تو میرے ساتھ آفس چلو، وہاں آرام کر لینا۔ کشف نے فوراً سر ہلا دیا، نہیں، میں اس حالت میں کہیں نہیں جا سکتی۔ میں نے چھٹی لے لی ہے، HR کو میل بھی کر دیا ہے۔ کامران کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ بہت زیادہ دماغ چلنے لگا ہے تمہارا۔ کشف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ کامران نے چند لمحے سے دیکھا، پھر کرسی سے ذرا پیچھے ہوتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، آج آرام کر لو، لیکن میں رات کو کوئی رعایت دینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کشف نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ واقعی بے رحم تھا۔ وہ مزید بولا، اور کل پارٹی میں جانا ہے، یاد ہے نا؟ اس نے سر ہلایا تو وہ مزید بولا، تیار رہنا، تمہارے کپڑے کل صبح تک آ جائیں گے، طبیعت ٹھیک کر لو۔ کامران میں بس، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اس کی بات روک دی، اب ناشتہ کرو۔ کشف نے پلیٹ کی طرف دیکھا مگر اس کے ہاتھ آگے نہیں بڑھے۔ کامران نے خاموشی سے اس کی پلیٹ اپنی طرف کھینچی، اس میں ناشتہ ڈالا اور پلیٹ دوبارہ اس کے سامنے رکھ دی، کھاؤ۔ پھر وہ خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ کشف نے بامشکل ایک دو نوالے لیے اور کرسی سے اٹھنے لگی تو کامران کی آواز نے اسے وہیں روک دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی، کمرے میں۔ پورا ناشتہ کرو، کشف نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، مجھ سے نہیں کھایا جا رہا۔ کامران کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ کشف، میں نے کہا ہے پورا ناشتہ کرو۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ کامران نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، اگر تم نے پلیٹ ختم کیے بغیر اس کمرے سے قدم باہر نکالا تو یاد رکھنا کل رات جو کچھ ہوا اس کا ری پلے ابھی کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ کشف کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے پلیٹ اپنی طرف کھینچی۔ کامران نے دوبارہ ناشتہ شروع کر دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اس کی نظر ایک لمحے کو بھی کشف سے ہٹی نہیں۔ کشف ہر نوالا نگلتے ہوئے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس گھر میں خاموشی بھی کبھی کبھی چیخ سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ ناشتہ کرنے کے بعد کامران اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ وہ بھی آرام کرنے کے ارادے سے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیل چکی تھی۔ عام دنوں میں کامران رات 10 بجے کے قریب گھر لوٹتا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں دفتر میں اس کا دل ہی نہیں لگا تھا۔ گھڑی نے بھی 7 بجائے تھے جب وہ گاڑی کی چابی میز پر رکھتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے ساتھی ملازمہ اسے دیکھ کر ایک طرف ہٹ گئی۔ کامران نے بغیر کسی تمید کے پوچھا، کشف کہاں ہے؟ ملازمہ نے فوراً کمرے کی طرف اشارہ کیا، سر، بی بی اپنے کمرے میں ہے۔ کامران نے اس بات پہ سر ہلایا اور مزید کچھ کہے بغیر اس طرح بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو کشف گہری نیند میں تھی۔ شاید دن بھر کی تھکن نے اسے اس قدر نڈھال کر دیا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز بھی اسے نہ جگا سکی۔ کامران چند قدم چل کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سوئی ہوئی کشف کے چہرے پر دن بھر کی تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھونے والا تھا کہ اس کی انگلیاں اس کی پیشانی کے قریب رک گئیں، جیسے خود اسے بھی معلوم نہ ہو کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ آخرکار اس نے آہستگی سے ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ دیا۔ کشف چونک کر جاگ اٹھی۔ چند لمحے سے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر کامران کو اپنے سامنے بیٹھا دیکھ کر فوراً سنبھل گئی۔ آپ؟ اس کے بعد نیند سے بوجھل تھی۔ پھر اس نے حیرت سے پوچھا، کیا کر رہے تھے آپ؟ کامران نے ہاتھ واپس کھینچ لیا اور بے نیازی سے بولا، کچھ بھی کر سکتا ہوں، شوہر ہوں تمہارا۔ کشف کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف ابھرا، مگر کامران کا لہجہ اس بار پہلے جیسا سخت نہیں تھا۔
इसलिए वो कदरे मुतमईन होकर उठकर बैठ गई। बालों को दुरुस्त करते हुए इसने पूछा, आप आज इतनी जल्दी आ गए, सब खैरियत है? कामरान के पास इस सवाल का एक जवाब था जो वो कहना नहीं चाहता था। दफ्तर में इसका दिल सिर्फ इसलिए नहीं लग रहा था कि वो बार बार कशफ के बारे में सोच रहा था। इसे अजीब सा एहसास हो रहा था कि घर आए बगैर शाम पूरी नहीं होगी, मगर वो ये बात इसके सामने कैसे कहता। इसे नजरें छुड़ाकर कहा, काम जल्दी खत्म हो गया था। इसे सोचा आज जल्दी घर चला जाऊं। कशफ ने गौर से इसका चेहरा देखा, जिसे इस जवाब में छुपी कोई दूसरी बात तलाश कर रही हो। फिर पूछा, मेरी तबीयत के बारे में पूछने आए हैं? कामरान ने फौरन मौजू बदल दिया। हाँ, अब कैसी तबीयत है? अब काफी बेहतर है, चल सकती हो? कशफ ने हैरत से इसे देखा। जी क्यों? कामरान ने जरा नरम लहजे में कहा, तो एक काम करते हैं, आज डिनर बाहर करते हैं। तुम तैयार हो जाओ, मैं भी टेबल बुक करवाता हूँ। कश्यप कुछ लम्हे खामोश रही, फिर जैसे से अचानक कुछ याद आया। वापसी पर बाबा के पास चलेंगे। कामरान की आंखों में हल्की सी सख्ती आई, मगर वो खामोश रहा। कश्यप ने फौरन कहा, मुझे इनकी बहुत टेंशन हो रही है, 3 दिन हो गए हैं इनके पास नहीं गई, पता नहीं इनकी तबीयत अब कैसी होगी। कामरान ने कदरे इत्मीनान दिलाने वाले अंदाज में कहा, जिस लड़के को मैंने इनके लिए रखा है वो अच्छा है, तुम्हारे बाबा का बहुत ख्याल रख रहा है, डॉक्टर की हदायत भी फॉलो कर रहा है, तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। कश्यप की आंखों में नमी आ गई। वो मेरे बाबा हैं कामरान, मैंने यूं अकेला कैसे छोड़ दूं? वो अकेले नहीं है फिर भी, इसने धीमी आवाज में कहा, मैं अपने बूढ़े बाप को इस तरह बेसहारा तो नहीं छोड़ सकती ना, प्लीज मुझे इनसे मिलने दें। कामरान खामोश हो गया। वो साफ इनकार करना चाहता था। ऐसे मालूम था कि कश्यप के बाबा इसकी जिंदगी का वो हिस्सा है जिस पर इसका कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए था, मगर कश्यप की आंखों में मौजूद बेबसी ने इसके अल्फाज रोक दिए। चंद लम्हों बाद इसने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ठीक है। कश्यप ने फौरन इसकी तरफ देखा। सच? हाँ, तुम तैयार हो जाओ, मैं डिनर और बाकी इंतजाम देखता हूँ, फिर सीधा वहीं चलेंगे। कश्यप के चेहरे पर पहली बार सुकून की हल्की सी झलक आई। शुक्रिया। वो बिस्तर से उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। दरवाजा बंद हुआ तो कामरान कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर इसने एक नजर बंद दरवाजे पर डाली और खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। आज पहली बार ऐसे महसूस हुआ था कि ये लड़की आगे जाकर इसका सुकून गारत करने वाली है। थोड़ी देर बाद रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखते ही कश्यप चंद लम्हों के लिए ठिठक गई। बुलंद छत, नफीस सजावट, सफेद मेज पोश और दूर दूर तक फैली वो खामोशी, शानो शौकत ऐसे अपने मामूल की दुनिया से बिल्कुल अलग महसूस हुई। कामरान ने हस्बे मामूल किसी झिझक के बगैर एक मेज मुंतखब की और कुर्सी खींचकर बैठ गया। कश्यप भी इसके सामने बैठ गई, मगर इसकी नजरें अब भी इर्द गिर्द भटक रही थीं। आखिरकार इसने आहिस्ता से कहा, ये तो काफी महंगा रेस्टोरेंट लग रहा है, आप मुझे कहीं और ले चलते, इतने महंगे रेस्टोरेंट में आने की क्या जरूरत थी? कामरान ने मेन्यू उठाते हुए इसकी तरफ देखा। मैं इस तरह के रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ, तो मैं अभी तक नहीं पता। कश्यप खामोश हो गए। इसने मेन्यू अपनी तरफ खींच लिया, मगर चंद लम्हों बाद कामरान ने महसूस किया कि वो उसे देख भी नहीं रही। इसने मेन्यू मेज पर रखते हुए पूछा, क्या बात है? कश्यप ने चौंक कर इसे देखा। कुछ नहीं। कुछ तो है। कामरान ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम जब कुछ छुपाने की कोशिश करती हो तो तुम्हारी यही आदत है, सामने देखने की बजाय मेज को घूरने लगती हो। जो बात है कह दो। कश्यप ने होंठ भींचे। आप बुरा तो नहीं मानेंगे, ये तुम बताओगी बात क्या है, फिर मैं फैसला करूंगा। कश्यप ने गहरी सांस ली। मैं बस अपने बारे में सोच रही थी। कामरान की निगाह इस पर ठहर गई। क्या सोच रही थी? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कामरान के चेहरे पर कोई खास तासुर नहीं आया। इसमें क्या सोचना है? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम एक बच्चे की पैदाइश तक साथ रहेंगे। कश्यप ने बहुत एहतियात से अल्फाज चुने। और इसके बाद आप मुझे तलाक देंगे? कामरान की उंगलियां मेज पर रुक गईं। इसने हल्की से जंबे से सर झुका दिया। कश्यप ने इस खामोशी को रजामंदी समझा और नजरें नीचे कर ली। कुलसुम खाला कह रही थी कि बच्चे की पैदाइश के बाद कम से कम 2 साल तक माँ का दूध पिलाना बेहतर होता है। अगर बच्चा सही तरह दूध पीता रहे तो इसकी सेहत और नशोनमा अच्छी होती है। अगर शुरू से इसे अलग कर दिया जाए तो वो रुक गई। तो कामरान ने पूछा, तो बच्चा बार बार बीमार हो सकता है। कश्यप ने आहिस्ता से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर आगे क्या होगा।
کامران چند لمحے سے دیکھتا رہا. اس کے چہرے پر پہلی بار ایسی الجھن تھی جسے وہ خود بھی نام نہیں دے پا رہا تھا. پھر اس نے جیسے ایک سیدھا سا حل نکالتے ہوئے کہا, ٹھیک ہے, کانٹریکٹ پر بڑھا لیتے ہیں. کشف نے فوراً نظریں اٹھائیں. کیا 2 سال تک تم بچے کو دودھ پلانا؟ اس کا لہجہ بالکل معمول کا تھا. اس کے بعد تم چلی جانا. کشف کے ہونٹ کھلے مگر الفاظ نہیں نکلے. جانے کیوں اس کے دل نے اس لمحے ایک عجیب سی چبھن محسوس کی. وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ جانا نہیں چاہتی. یہ رشتہ صرف ایک معاہدہ نہیں رہا مگر سامنے بیٹھا شخص وہ کامران لغاری تھا جس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرنا بھی اسے کسی گستاخی سے کم نہیں لگتا تھا. اس نے صرف آہستہ سے سر ہلا دیا. کامران نے مزید کہا, اور تمہاری رقم بھی بڑھا دوں گا. 50 لاکھ تمہیں پہلے دے چکا ہوں. 2 سال مزید میرے ساتھ رہو گی تو 50 لاکھ اور دے دوں گا. پھر تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کشف نے فوراً اس کی طرف دیکھا. اس بار اس کی آنکھوں میں ہلکی سی ناراضگی تھی. اگر میں بچے کی پیدائش کے بعد آپ کے پاس رہوں گی تو صرف اپنی اولاد کی وجہ سے, پیسوں کی وجہ سے نہیں. کامران خاموش ہو گیا. کشف نے اپنی بات جاری رکھی. مجھے پھر کچھ نہیں چاہیے ہوگا. وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا. اس جواب نے جیسے اس کے اندر کسی ایسی جگہ دستک دی تھی جہاں وہ خود بھی جانے سے گریز کرتا تھا. وہ کچھ کہنے والا تھا کہ پیچھے سے ایک بلند آواز آئی, ارے کامران لغاری. دونوں نے بیک وقت سر اٹھایا. سامنے سیٹھ بہرام کھڑا مسکرا رہا تھا. کامران فوراً اپنی جگہ سے اٹھا. دونوں گرم جوشی سے گلے ملے. کیا حال ہے کامران صاحب؟ بہرام نے ہنستے ہوئے کہا. اور یہ کس کلی کے ساتھ تشریف لائے آج؟ کامران کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کو سخت ہوئی. اس نے کشف کی طرف دیکھا, پھر بے تاثر لہجے میں کہا, میری پرسنل سیکرٹری ہیں. بہرام نے کشف کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بے ساختہ ہنس پڑا. ارے ہاں ہاں, ہمیں آپ کے شوق تو پہلے معلوم ہے. کامران کے جبڑیاں بھنچ گئیں. اس کے ہاتھ بے اختیار مٹھیوں میں تبدیل ہو گئے مگر اس نے خود پر قابو رکھا. بہرام نے جیسے کچھ محسوس نہ کیا. خیر یہ بتائیے, کل پارٹی میں آ رہے ہیں نا؟ ہاں آؤں گا. تو ان محترمہ کو بھی لازمی ساتھ لائیے گا. ایسی خوبصورتی تو ہماری پارٹیوں کی رونق بڑھا دیتی ہے. کامران کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ایسی سختی چمک آئی کہ اگر غصہ نگاہوں سے مار سکتا تو شاید بہرام وہیں گر پڑتا, مگر اس نے صرف سر ہلا دیا. ضرور. بہرام نے مسکراتے ہوئے کہا. اچھا ابھی چلتا ہوں, فیملی باہر انتظار کر رہی ہے, کل ملاقات ہوگی. کامران نے مختصر سے سر ہلائے. بہرام مڑ کر چلا گیا. چند لمحوں تک کامران کی نظریں اس کی پشت پر جمی رہیں. پھر وہ آہستہ سے واپس کرسی پر بیٹھا. کشف بالکل خاموش تھی. اس کے چہرے پر بے چینی صاف دکھائی دے رہی تھی. کامران نے اسے دیکھا تو پوچھا, کیا ہوا؟ کشف نے فوراً نظریں جھکا لیں. کچھ نہیں. کامران کی نظر چند لمحے اس پر ٹھہری رہی. وہ جو کچھ کہہ گیا اسے دل پر مت لینا. کشف نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا. کامران کے لہجے میں غصہ اب بھی موجود تھا مگر اس غصے کے نیچے کچھ اور بھی تھا. ایک ایسی ملکیت کا احساس جسے وہ خود تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھا. کشف نے کچھ نہیں کہا, بس خاموشی سے اپنی انگلیاں میز پر رکھ دی تھی. لیکن بہرام کی نظریں اس سے اچھی نہیں لگی تھی. انہوں نے ویٹر کو بلا کر آرڈر دیا تھا اور کھانا خاموشی سے تناول کیا تھا. اس کا ارادہ ڈنر کے بعد اپنے بابا کی طرف جانے کا تھا, لیکن بہرام کی باتوں نے ماحول کو اتنا سخت کر دیا تھا کہ وہ دونوں سیدھا گھر ہی آ گئے تھے. وقت آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جا رہا تھا. اگلا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا. رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی. رات 9 بجے کامران نے کشف کے کمرے کے دروازے پر 2 ہلکی دستکیں دیں اور جواب کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا. کشف آئینے کے سامنے کھڑی اپنی ساڑی کے پلو کو درست کر رہی تھی. سیاہ رنگ کی ساڑی اس کے وجود پر اس قدر نفاست سے ٹھہری ہوئی تھی کہ کامران دہلیز پر آ کر بے اختیار رک گیا. چند لمحوں تک اس کی نگاہیں کشف سے ہٹ ہی نہ سکیں. کشف نے آئینے میں اس کا عکس دیکھا تو پلٹ کر اسے دیکھا اور اس کی نظریں اپنے اوپر جمی پا کر ایک لمحے کے لیے جھینک گئی. اس نے فوراً پلو سنبھالا اور نظریں جھکا لی. آپ کب آئے؟ کامران جیسے اچانک اپنے خیال سے باہر آیا. اس نے قدر سنبھلتے ہوئے کہا, ساریہ نے یہ لباس تمہارے لیے بھیجا ہے. کشف نے ساری کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا, جی انہوں نے بتایا تھا, کہہ رہی تھی کہ یہ آپ نے پسند کی ہے. کامران نے کوئی جواب نہیں دیا. کشف نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا, میں نے تو آج تک ساڑی پہنی بھی نہیں, صحیح لگ رہی ہوں؟ سوال بہت سادہ تھا مگر کامران کے لیے اس کا جواب اتنا سادہ نہیں تھا.
कश्यप बेहद खूबसूरत लग रही थी। एक लम्हे को दिल चाहा कि इसे बता दे, मगर वो अपनी जुबान से ये इतराफ नहीं करना चाहता था। इसने निगाहें चुराकर कहा, हाँ बस ठीक लग रही हो। कश्यप के चेहरे पर हल्की सी मायूसी उभरी, मगर इसने इसे छुपा लिया। कामरान ने घड़ी देखी और बोला, पार्टी में सिर्फ मेरे साथ रहना, इधर उधर अकेली घूमने की जरूरत नहीं है। जिससे बात करनी हो मेरे सामने करना। जी, अब चलो। कश्यप ने खामोशी से सर हिलाया और इसके साथ कमरे से बाहर आ गए। कुछ देर बाद गाड़ी शहर की रोशन सड़कों से गुजरती हुई पार्टी हॉल के सामने जा रुकी। एंट्रेंस पर बहराम खड़ा मेहमानों का इस्तकबाल कर रहा था। कामरान को देखते इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। कामरान साहब आखिर आप आ गए। वो आगे बढ़ा और दोनों दोस्तों की तरह गले मिले। फिर इसकी नजर कश्यप पर पड़ी और ये हमारी खूबसूरत मेहमान। बहराम ने कश्यप की तरफ हाथ बढ़ाया। कामरान की निगाह फौरन इसके हाथ पर गई। इसकी आंखों में नागवारी की एक तेज लहर दौड़ी, मगर मौके की नजाकत समझते हुए वो खामोश रहा। कश्यप ने झिझकते हुए बहराम का हाथ थाम लिया। खुश आमदीद मिस कश्यप, बहराम ने मुस्कुराकर कहा, मगर इसकी नजर में कुछ ऐसा था जिससे कश्यप को बेख्तियार उलझन महसूस हुई। वो अंदर दाखिल होती हुई तो कश्यप ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। हॉल में शहर के बड़े कारोबारी खानदान के लोग मौजूद थे। खवातीन कीमती और निस्बतन बेबाक मलबूसात में एक दूसरे से महवे गुफ्तगू थी। कई मर्द हाथों में मशरूबात के गिलास लिए खड़े थे। कई हंसी की आवाज बुलंद होती तो कई मौसीकी के साथ चंद जोड़े रक्स में मसरूफ दिखाई देते। कश्यप को इस माहौल में अपने लिए कोई जगह महसूस नहीं हुई। कामरान ने इसे हॉल के एक निस्बतन पुरसकून कोने में ले गया। तुम यहीं बैठो, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। जी। कश्यप सोफे पर बैठ गई। कामरान अभी चंद ही लम्हे इसके पास रहा था कि कारोबारी साथी ने इसे रोक लिया। कामरान जरा एक मिनट, दुबई वाली डील के बारे में बात करनी थी। कामरान ने कश्यप की तरफ देखा। मैं भी आता हूँ। कश्यप ने सर हिला दिया। वो दोनों चंद कदम दूर जाकर बात करने लगे। कश्यप खामोश बैठी इर्द गिर्द देखती रही, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ इसे अपनी बेरामी बढ़ती महसूस हुई। अचानक सोफे के दूसरे सर पर किसी के बैठने से वो चौंकी। बेराम था। अकेली बैठी हैं। कश्यप ने रस्मी अंदाज में कहा, कामरान साहब अभी आते हैं। हाँ, वो तो आते जाते रहते हैं। बेराम ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे देखा। कश्यप ने नजरें चुरा ली। चल लम्हे बाद वो इसकी तरफ जरा झुककर बोली, लगता है कामरान आपको कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगा है। कश्यप ने चौंक कर इसे देखा। जी, तकरीबन 1 महीने से आप इस घर में रह रही हैं ना? कश्यप के चेहरे का रंग बदल गया। आपको ये कैसे मालूम? बहराम ने बेफिक्री से शाने उचकाए। कारोबारी दुनिया में खबरें ज्यादा देर छुपी नहीं रहती। कश्यप ने बेख्तियार अपने हाथ आपस में भींच लिए। इसने कभी नहीं सोचा था कि इनके दरमियान होने वाला मुआहदा किसी और को मालूम हो सकता है। बहराम ने इसकी खामोशी से लुत्फ लेते हुए मजीद कहा, वैसे एक बात कहूं, कामरान के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो तो मेरे पास आ जाना। कश्यप ने बेयकीनी से इसे देखा। क्या मतलब? वो जरा करीब हुआ। जितने पैसे वो दे रहा है मैं इसे दुगने दूंगा। कश्यप की आंखों में नागवारी साफ उभर आई। मुझे आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। बहराम हंस दिया। इतनी जल्दी नाराज क्यों होती हैं? मैं तो सिर्फ ऑफर दे रहा हूँ, सोच लेना। कश्यप ने कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज जैसे गले में अटक गए। बहराम उठ खड़ा हुआ। मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। वो एक लम्हे के लिए रुका, फिर मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। कश्यप साकित बैठी रही। इसके ज़हन में सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था कि कामरान ने आखिर किस हद तक इस मुआहदे की बात बहराम को बताई थी। इसे अपने बारे में इस तरह की गुफ्तगू सुनकर अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि कसूर इसका नहीं था। इसने बेख्तियार कामरान की तरफ देखा और अब एक खातून के साथ खड़ा किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। कश्यप की आंखें चंद लम्हे इस पर टिकी रहीं। वो चाहती थी कि वो इसके पास जाए, इसे सब कुछ बताए, मगर फिर दिल ने सवाल किया कि अगर कामरान ने ये बात किसी से कही है तो क्या वो इसकी शिकायत करेगी? वो आस्ते से उठ खड़ी हुई, किसी को बताए बगैर अपना पल्लू संभाला और हॉल के दरवाजे की तरफ चल दी। एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इससे मालूम था कामरान इसे ढूंढेगा, सवाल करेगा, शायद गुस्सा भी करेगा, मगर इस वक्त वो इस शोर, इन नजरों और इन बातों से बस दूर जाना चाहती थी। बाहर निकलते हुए इसने पहली बार महसूस किया था कि कभी कभी एक
भीड़ भरा हुआ हॉल भी इंसान को इतना तन्हा कर देता है कि खामोशी ही पनाह लगने लगती है। कुछ देर बाद कामरान ने बेख्तियार इस तरफ देखा जहां वो कश्यप को छोड़कर गया था, मगर सोफा खाली था। इसके कदम वहीं रुक गए। कश्यप इसे नजरें पूरे हॉल में दौड़ाई, फिर तेजी से उठ खड़ा हुआ। एक मेज, फिर दूसरी, दाखिली दरवाजा, राहदारी, हर जगह निगाह दौड़ाई, मगर वो कहीं दिखाई ना दी। इसके अंदर अजीब सी बेचैनी फैलने लगी थी। वो तेजी से बाहर निकला और गार्ड के सामने जाकर रुका। मेरे साथ जो लड़की आई थी वो यहाँ से गुजरी है। गार्ड फौरन सीधा हो गया। जी सर, वो अभी कुछ देर पहले निकली हैं। कामरान की आंखें सिकुड़ गईं। किसके साथ? अकेली थी सर, इन्होंने कैब मंगवाई थी। गार्ड एक लम्हे को रुका, फिर बोला, मेरे मोबाइल से बुक करवाई थी। कैब आई और वो चली गई। कामरान चंद लम्हों तक बिल्कुल खामोश खड़ा रहा, जैसे दिमाग ने इस बात को सुनने से इनकार कर दिया हो। फिर वो अचानक पलटा और तेज कदमों से पार्किंग की तरफ बढ़ा। गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसने एक लम्हे को भी नहीं सोचा कि इतनी जल्दी जाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। सिर्फ एक ख्याल था, कश्यप अकेली चली गई है। घर पहुंचते वो तकरीबन दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। कश्यप आई थी? इसने दरवाजे पर मौजूद गार्ड से पूछा। जी सर, आई थी। कामरान का दिल एक लम्हे को ठहरा। कहाँ है वो? गार्ड ने नजरें झुका ली। सर, वो अपना सामान लेकर वापस चली गई हैं। कामरान के चेहरे से रंग उड़ गया। क्या? और ये खत देकर गई हैं? खत इसके हाथ में आया तो उंगलियां बेख्तियार सख्त हो गईं। इसने कागज खोला। चंद सतरें पढ़ते ही इसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। माना कि बाबा के इलाज की खातिर मैंने आपसे खुफिया निकाह किया, लेकिन आपको हरगिज ये हक नहीं कि आप मुझे बहराम जैसे शैतान के आगे बेच दें। कामरान ने खत नीचे किया। इसकी मुठियां भिन चुकी थीं। बेवकूफ लड़की, वो ज़ेरे लब बोला, मगर अगले लम्हे गुस्सा अपने ऊपर था या बहराम पर, वो खुद नहीं समझ सका। अचानक वो गरजा, गार्ड्स, कहाँ मर गए थे तुम सब? सामने खड़ा गार्ड ने घबराकर सर झुका लिया। कामरान का मखसूस मुलाजिम भी वहीं मौजूद था। कामरान ने इसे देखा। मिनिस्टर साहब के पीए को कॉल करो। मुलाजिम फौरन आगे बढ़ा। जी सर। कामरान ने खत मुट्ठी में भींच लिया। मुझे इनसे अभी मिलना है। इसकी आवाज में ऐसी सर्दी थी कि मुलाजिम ने सवाल करने की हिम्मत न की। कामरान ने आखिरी बार खत की तरफ देखा, फिर दांत भींच कर बोला, इस बहराम को मैं सबक सिखाऊंगा। इसको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कश्यप एक खरीदी हुई औरत है या फिर मेरी बीवी। अगर इस आदमी को मैंने निशाने इबरत नहीं बनाया तो मेरा नाम कामरान लुगारी नहीं। अगले दिन दोपहर के वक्त कामरान बहराम के दफ्तर के वेटिंग एरिया में बैठा था। चेहरा मामूल के मुताबिक पुरसकून था, मगर इसकी आंखों में ठहरी हुई सख्ती बता रही थी कि आज वो किसी कारोबारी मुलाकात के लिए नहीं आया। कुछ देर बाद बहराम का पीए अंदर से निकला और मौदबाना अंदाज में बोला, सर, बहराम साहब आपको बुला रहे हैं। कामरान उठा और बगैर कुछ कहे अंदर चला गया। बहराम इसे देखते अपनी नशस्त से उठा और मुस्कुराता आगे बढ़ा। अरे कामरान साहब, आइए आइए। वो हस्बे मामूल गले मिलने के लिए आगे बढ़ा, मगर कामरान ने 2 कदम पीछे हटकर इसे रोक दिया। बहराम के चेहरे पर हैरत उभरी। क्या हुआ? कामरान ने सर्द निगाहों से इसे देखा। बैठ जाएं। बहराम साहब, आपसे कुछ बात करनी है। लहजे में ऐसी सख्ती थी कि बहराम ने सवाल किए बगैर वापस अपनी कुर्सी संभाल ली। कामरान भी सामने बैठ गया, मगर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद सीधा इसकी आंखों में देखते हुए बोला, आपका जो माल दुबई इंपोर्ट होने वाला है, इसकी सबसे निचली खेप में जो चीजें छुपा कर भेजी जा रही हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहराम के चेहरे पर पहली बार बेयकीनी उभरी। कामरान, तुम ये क्या बात कर रहे हो? सोच रहा था अगर ये बात मार्केट में फैल जाए कि आप कारोबार की आड़ में गैर कानूनी माल भेजते हैं तो आपके कारोबार की कीमत कितनी रह जाएगी? बहराम का अंदाज बदल गया। ये जाती बातें क्यों कर रहे हो? कामरान हल्का से मुस्कुराया। अच्छा छोड़ें, ये बात नहीं करता। वो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर बैठा। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं इशरत साहिबा कौन है? बहराम के चेहरे का रंग एकदम बदल गया। इसके होंठ खुले मगर आवाज ना निकले। कामरान ने इसे मजीद चलन में देखा, फिर बेरहमी से कहा, चलें, इसके बारे में भी जाने देते हैं। अभी जो ताजा ताजा आप मिस रोजीना के साथ नजर आ रहे हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है? बहराम बिल्कुल साकित हो गया।
इसकी आंखों में हैरत, खौफ और गुस्सा एक साथ उतर आए। ये बातें क्यों उठा रहे हो? इसने आखिरकार सख्त लहजे में पूछा। और यहाँ आए क्यों? सीधी बात करो। कामरान ने गुस्से से हाथ मेज पर मारा। बेराम चौंक उठा। सीधी बात सुनो, कामरान की आवाज गूंजी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कल मेरी बीवी की कीमत लगाने की? बेराम खामोश हो गया। किसने तुम्हें यह हक दिया कि तुम मेरे निकाह में मौजूद औरत को अपने पैसों से खरीदने की बात करो? कामरान खामोश। वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो कोई ऐसी लड़की नहीं जो तुम्हारे सामने कीमत के लिए रखी हुई है। वो मेरी बीवी है, मेरे निकाह में। तुमने क्या समझा था वो लावारिस है? इसका कोई वारिस नहीं। तुम इसे जो मर्जी कह दोगे और कोई तुमसे सवाल नहीं करेगा। बेराम ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम्हारी बीवी है। कामरान की आंखों में गुस्सा मजीद भड़क उठा। झूठ मत बोलो। जब तुम्हें हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मालूम था तो तुम्हें यह भी मालूम था कि वो मेरे निकाह में है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके सामने वो बात रखने की? बेराम ने कुछ कहना चाहा मगर कामरान ने इसका गिरेबान पकड़ लिया। मेरी बात तो गौर से सुनो। बेराम से देखी, मैं अभी इसके पास जा रहा हूं। वहां से मैं तुम्हें फोन करूंगा और तुम इससे माफी मांगोगे। बेराम ने गुस्से से इसका हाथ हटाने की कोशिश की। तुम मुझे धमका रहे हो? कामरान ने गिरेबान की गिरफ्त मजबूत कर दी। धमकी नहीं दे रहा, इंजाम बता रहा हूं। अगर तुमने इससे माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा जिसका तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। मेरे पास तुम्हारे गैर कानूनी कामों के सबूत मौजूद हैं। अगर एक सबूत भी मंजर पर आया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसकी आवाज अब धीमी थी मगर इसे धीमेपन में खतरा कहीं ज्यादा था। बेराम सदीकी, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो। मैं दुश्मन की सिर्फ जिंदगी खराब नहीं करता, इसकी पूरी नस्ल को बर्बाद कर देता हूँ। और लोग बरसों इसका नाम लेने से पहले सोचते हैं कि ये बात याद रखना। इसने झटके से इसका गिरबान छोड़ दिया। बेराम लड़खड़ा कर पीछे हुआ। कामरान ने एक लम्हे के लिए से देखा, फिर मुड़ा और तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा बंद हुआ तो बेहराम चलम में अपनी जगह साकित खड़ा रहा। फिर इसने अपने गिरेबान को दुरुस्त किया और खून आशाम नजरों से इसी दरवाजे को घूरने लगा जिसके पार कामरान जा चुका था। इसके चेहरे पर गुस्सा था। वो बड़बड़ाया, मेरे गिरबान तक जाने का तुम्हें अच्छा खुमियाजा भुगतना होगा। कामरान लुगारी, तुम शायद भूल गए हो कि बेहराम सिद्दीकी कौन है। कुछ देर बाद वो अब कशफ के मकान के सामने खड़ा हुआ था। कामरान चंद लम्हों तक दरवाजे के सामने खड़ा रहा। न जाने क्यों अंदर जाने से पहले इसके कदम रुक गए थे। आखिरकार इसने हाथ उठाया और दरवाजे पर दस्तक दी। चंद लम्हे बाद दरवाजा खुला तो सामने कशफ खड़ी थी। ऐसे देखते ही इसके चेहरे के नरम तासुरात फौरन सख्त हो गए। आप? कामरान ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। अंदर आ सकता हूँ? कशफ एक तरफ हो गई। आइए। वो खामोशी से अंदर दाखिल हुआ और लाउंज में रखे सोफे पर बैठ गया। कशफ कुछ फासले पर खड़ी रही। कामरान ने चलना में से देखा, फिर पूछा, तुम्हारे बाबा की तबीयत कैसी है? कशफ के होंठों पर बेख्तियार तल्ख मुस्कुराहट आई। ठीक नहीं है, जब भी मैं यहाँ आई हूँ। कामरान ने गहरी सांस ली। देखो लड़की, मेरे सामने झूठ मत बोलना। तुम्हारा खत मुझे मिल गया था। कशफ खामोश हो गई। आहिस्ता से चलकर इसके सामने वाले सोफे पर बैठ गई। कामरान ने फौरन कहा, मैं किसी भी किस्म की कसम खाने को तैयार हूँ कि मैंने हमारे दरमियान हो रहे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, खास तौर पर इस दो कोड़ी के बेहराम को तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें गलत फहमी हुई है। इसने जो कुछ कहा वो अपने तौर पर कहा। इसने मेरे बारे में मालूमात निकलवाई, फिर तुम्हें परेशान किया। कशफ ने इसकी तरफ देखा, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे लेने आए हैं। इसकी आवाज में दुख साफ था। या फिर ये बताने कि अगर मैंने आपके पैसे वापस न किए तो आप मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे? कामरान के चेहरे पर बेबसी की एक झलक आई। ऐसा कुछ नहीं है कशफ, मैं तुम्हें लेने नहीं आया और ना ही तुम्हें धमकाने। तुम्हें बिला वजह अपना दिल दुखाने की जरूरत नहीं है। इस मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है। वो कुछ लम्हे रुका, फिर बोला, और रही बेहराम की बात, तो वो तुमसे माफी मांगेगा। मैंने इसे साफ कह दिया है कि इसने तुम्हारे साथ गलत की है। कशफ ने फौरन सर हिला दिया। मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए कशफ। नहीं नहीं कामरान। इसने पहली बार इसका नाम इस लहजे में लिया कि कामरान खामोश हो गया। मुझे अफसोस इस बात की है कि जब इसने होटल में भी मेरे बारे में गलत बात की थी तब आप खामोश रहे। कामरान ने कुछ कहना चाहा मगर कशफ ने हाथ उठाकर रोक दिया।
اور اس پارٹی میں آپ مجھے جان بوجھ کر وہاں لے کر گئے تھے. آپ کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس آدمی کی نظریں مجھ پر اچھی نہیں ہیں. پھر بھی آپ نے مجھے وہیں چھوڑ دیا. اس کی آواز لرزنے لگی تھی. میں نے وہاں کسی سے کچھ نہیں کہا. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ میرا رشتہ صرف آپ کے ساتھ ہے. میں کسی کے سامنے آپ کی شکایت نہیں کرنا چاہتی تھی. مگر آج میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کامران خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. آپ کی نظر میں نکاح کی کوئی اوقات نہیں ہے. اس سوال پر اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. کشف کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے. میں مانتی ہوں میں نے آپ سے پیسے لیے تھے، بدلے میں آپ کو ایک اولاد دینے کا وعدہ کیا تھا. لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ اتنا برا سلوک کریں گے؟ کیا واقعی آپ نے مجھے اپنی رکھیل سمجھ لی ہے؟ تم غلط سوچ رہی ہو. کامران کی آواز پہلی بار نرم پڑی. ایسا کچھ نہیں ہے. تم میری بیوی ہو اور میں نے ہمیشہ یہی بات کہی ہے. کشف ہنس تو نہ سکی مگر اس کے ہونٹ ضرور کانپے. بیوی؟ اس نے نام آنکھوں سے اسے دیکھا. پھر کبھی کبھی ایسا کیوں لگتا ہے جیسے میں آپ کے لیے صرف ایک معاہدہ ہوں؟ کامران کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ صرف اسے دیکھتا رہا. کشف نے آنسو پوچھنے کی ناکام کوشش کی. مگر مجھے کچھ دن اپنے بابا کے ساتھ رہنا ہے، میں پھر آ جاؤں گی. ابھی آپ جائیں، میں ذہنی طور پر بالکل ٹھیک نہیں ہوں. کشف میری بات سنو. مگر وہ اٹھ چکی تھی. پلیز کامران، آج نہیں. وہ پلٹی اور تیزی سے اندر والے کمرے کی طرف چلی گئی. دروازہ بند ہوا تو کامران کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا. اس کے چہرے پر پہلی بار غصہ نہیں، شکست نظر آ رہی تھی. اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کشف کو منانے کے لیے وہ اپنا کیا کہے، کیونکہ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ مسئلہ اس کے جانے کا نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ کشف کے دل میں اس کے لیے جو تھوڑا سا اعتماد باقی تھا وہ بھی کہیں اس کے اپنے ہاتھوں سے ٹوٹ گیا تھا. وہ چاہتا تو اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا، لیکن آج پہلی بار وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر پایا تھا. لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے ان دونوں پر کیسی قیامت آنے والی ہے. وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی. شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی. کشف اپنے بابا کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی شام کی چائے پی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی. اس نے کپ میز پر رکھا اور اٹھتے ہوئے کہا، میں دیکھتی ہوں بابا. دروازے تک پہنچ کر اس نے اندر سے ہی پوچھا، کون ہے؟ دوسری طرف مکمل خاموشی رہی. کشف نے ایک لمحہ انتظار کیا، پھر احتیاط سے دروازہ کھولا اور اگلے لمحے اس کے قدم زمین میں گڑ گئے. سامنے بہرام صدیقی کھڑا تھا اور اس کے پیچھے دو آدمی موجود تھے. کشف کے چہرے پر خون اتر آیا. آپ؟ بہرام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا. مجھے دیکھ کر اتنی حیرت کیوں؟ کشف نے فوراً دروازہ بند کرنے کی کوشش کی مگر بہرام نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے روک دیا. دروازہ بند کرنے کی کوشش مت کرنا، آپ یہاں سے چلے جائیں. کشف کی آواز کانپ رہی تھی. یہ میرے گھر کا دروازہ ہے، آپ کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے. بہرام اندر داخل ہو گیا. اجازت؟ وہ ہنسا. میں نے تمہیں کتنی عزت سے آفر دی تھی کہ جب تمہارا کانٹریکٹ کامران کے ساتھ ختم ہو جائے تو میرے پاس آ جانا، لیکن تم نے کیا کیا؟ اپنے شوہر کو میرے خلاف بھڑکا دیا. کشف ایک قدم پیچھے ہٹی. میں نے کسی کو آپ کے خلاف نہیں بھڑکایا، آپ نے خود غلط کیا تھا. غلط؟ بہرام کی مسکراہٹ ختم ہو گئی. تمہارے شوہر نے میرے دفتر میں آ کر مجھے دھمکایا، میری گردن پکڑی، میرے کاروبار کو برباد کرنے کی بات کی. صرف تمہاری وجہ سے بار بار کہتا رہا کہ تم اس کی عزت کرو، اس کی بیوی ہو. میں نے کون سا تمہاری عزت لوٹ لی تھی کہ تم دونوں نے مل کر میری زندگی مشکل بنا دی؟ کشف نے مضبوط ہونے کی کوشش کی. آپ اور کامران دونوں اپنا مسئلہ خود حل کریں، مجھے اس میں مت گھسیٹیں. بہرام کی آنکھوں میں سرد چمک آ گئی. اب بہت دیر ہو چکی ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہی کہ تم میرے ساتھ میرے گھر جاؤ گی. کشف کے چہرے پر خوف پھیل گیا. نہیں، آرام سے چلو گی تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا، کیونکہ لے کر تو میں تمہیں نہیں جاؤں گا، اور پھر تمہاری بدولت وہ تمام ثبوت کامران کے پاس سے ختم کرواؤں گا جو میرے لیے خطرہ ہے. کشف نے فوراً کہا، آپ ایسا نہیں کر سکتے. اگر کامران کے پاس کوئی ثبوت ہے تو آپ دونوں بیٹھ کر بات کریں. مجھے کیوں درمیان میں لا رہے ہیں؟ بہرام نے تلخی سے کہا، میری اور کامران کی کبھی بہت اچھی دوستی تھی، تمہاری وجہ سے وہ دوستی ختم ہوئی ہے، تو اب تمہاری وجہ سے میرا مسئلہ حل ہوگا. اس لمحے اندر سے اکرم صاحب کی آواز آئی. کشف، کون آیا؟ وہ آہستہ آہستہ لاؤنج میں آئے مگر سامنے اجنبی مسلح مزاج آدمیوں کو دیکھ کر رک گئے. ان کی نظر بہرام پر ٹھہری. آپ کون ہیں اور میرے گھر میں کیوں آئے ہیں؟ بہرام نے بے فکری سے ان کی طرف دیکھا. آپ اکرم صاحب ہیں نا؟ جی، مگر آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا.
بہرام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ اپنے داماد کو فون کریں اور اسے بتائیں کہ اس کی بیوی میرے ساتھ جا رہی ہے۔ اکرم صاحب کا چہرہ فک ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کشف کہیں نہیں جائے گی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کشف میرے پیچھے آؤ۔ بہرام کے آدمیوں میں سے ایک آگے بڑھا مگر بہرام نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ پھر خود کشف کی طرف بڑھا۔ چلو۔ نہیں۔ کشف نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بہرام نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کشف۔ اکرم صاحب نے چیخ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ میری بیٹی کو ہاتھ مت لگانا۔ وہ آگے بڑھے مگر ان کی کمزور ٹانگیں ساتھ نہ دے سکی۔ کشف نے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بابا کامران کو فون کریں ابھی۔ کشف۔ اکرم صاحب نے لڑتی آواز میں کہا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا بابا، پلیز۔ بہرام اسے دروازے کی طرف کھینچنے لگا۔ کشف روتے ہوئے بار بار پیچھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دیں، آپ کو جو بات کرنی ہے کامران سے کریں، بہرام نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ کامران سے بات ہوگی مگر پہلے تم میرے ساتھ چلو گی۔ وہ اسے زبردستی باہر لے گیا۔ اکرم صاحب دروازے تک پہنچے مگر گاڑی کے قریب پہنچنے سے پہلے کشف کو اندر بٹھا دیا گیا۔ بابا، اس کی چیخ نے اکرم صاحب کے قدم روک دیے۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ چند لمحے تک وہ سڑک پر بے بس کھڑے رہے، پھر لڑکھڑاتے ہوئے اندر آئے اور کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ کامران کا نمبر ملاتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دوسری طرف فون اٹھتے ہی وہ بامشکل بول سکے، کامران۔ جی بابا، کیا ہوا؟ اکرم صاحب کی آواز ٹوٹ گئی۔ بہرام کشف کو زبردستی اپنے ساتھ لے گیا۔ بیٹا خدا کے لیے میری بیٹی کو بچا لو۔ دوسری طرف چند لمحوں کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی جس نے اکرم صاحب کے دل کو اور ڈرا دیا۔ پھر کامران کی آواز آئی مگر اس بار اس میں وہ سکون نہیں تھا جسے وہ ہمیشہ محسوس کرتے تھے۔ بابا آپ گھبرائے نہیں، میں کشف کو واپس لاؤں گا۔ کامران، وہ جہاں بھی میں سے وہاں سے لے کر آؤں گا، آپ صرف خود کو سنبھالیں۔ فون بند ہوتے کامران نے مٹھی بھینچ لی۔ ابھی سے بہرام اور اس کے درمیان دشمنی نہیں رہی تھی۔ اس بار بہرام نے اس کی زندگی کے سب سے کمزور مقام کو چھو لیا تھا اور وہ بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ محض 1 گھنٹے بعد ہی کامران پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ بہرام کے بنگلے کے سامنے پہنچا تو گاڑی سے اترتے ہی اس کے قدم تیزی سے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ پولیس اہلکار اس کے پیچھے اندر داخل ہوئے اور چند لمحوں میں پورا ہال وردی والوں سے بھر گیا۔ کامران نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، بلاؤ اپنے مالک کو، ابھی کے ابھی، ورنہ میں اس پورے بنگلے کو آگ لگا دوں گا۔ وہ کیا سمجھتا ہے میری بیوی کو اٹھا کر لے آئے گا اور میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہوں گا؟ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ اوپر کی منزل تک گونجی۔ چند لمحوں بعد سیڑھیوں پر قدموں کی آواز سنائی دی۔ بہرام آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو کامران کے غصے کو اور بھڑکا رہی تھی۔ آخری سیڑھی سے اترتے ہی اس نے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے اور بے فکری سے بولا، کیا بات ہے کامران صاحب، میرے گھر میں اتنی فوج لے کر کیوں داخل ہو گئے؟ ایسا بھی کیا گناہ کر دیا ہم نے؟ کامران ایک قدم آگے بڑھا۔ کہاں ہے میری بیوی؟ بہرام نے حیرت سے بھویں اٹھائیں۔ آپ کی بیوی؟ ہاں کشف، تم کس کی اجازت سے اسے زبردستی یہاں لے کر آئے ہو؟ بہرام ہنس پڑا۔ کس نے کہہ دیا کہ میں آپ کی بیوی کو یہاں لے کر آیا ہوں؟ چاہے تو پورے گھر کی تلاشی لے لیں، اور ویسے بھی مجھے تو آج ہی معلوم ہوا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں، آپ نے تو کبھی پبلکلی بتایا نہیں۔ کامران کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ میرے سامنے زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے بہرام۔ وہ اس کے بالکل قریب جا کھڑا ہوا۔ میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ یہ کہتے اس نے بہرام کا گریبان پکڑ لیا۔ پولیس افسر فوراً دونوں کے درمیان آ گیا۔ سر پلیز آپ پیچھے ہٹیں۔ پھر اس نے بہرام کی طرف دیکھ کر کہا، ہم آپ کے گھر کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، ہمارے پاس سرچ وارنٹ موجود ہے۔ اس نے کاغذ بہرام کے سامنے کر دیا۔ بہرام نے چند لمحے سے دیکھا، پھر بے فکری سے کاغذ واپس کرتے ہوئے کہا، جی ضرور، اجازت ہے، پورا گھر دیکھ لیں، ان کی بیوی میرے گھر میں نہیں ہے۔ پولیس افسر نے اہلکاروں کو اشارہ کیا، پورے بنگلے کی تلاشی لو، ایک ایک کمرہ چیک کرو۔ اہلکار فوراً مختلف سمتوں میں پھیل گئے۔ اوپر کے کمرے، سٹور، عقبی حصے، مہمان خانے، ہر جگہ چھان بین شروع ہو گئی۔ کامران وہیں کھڑا بہرام کو گھورتا رہا۔ بہرام نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ایک
गहरी सांस ली जिससे सारा मामला इसके लिए महज एक तमाशा हो। कुछ देर बाद एक एक करके एहलकार वापस आने लगे। आखिर में पुलिस अफसर ने कामरान के करीब आकर धीमी आवाज में कहा, सर पूरा घर चेक कर लिया, यहाँ कोई लड़की नहीं है। कामरान ने बेयकीनी से इसे देखा। दोबारा देखो सर, हमने हर जगह चेक की है। बहराम के लबों पर वही मकरू मुस्कुराहट वापस आ गई। मैंने तो पहले ही कहा था। कामरान साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा आप मुझ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। कामरान ने इसकी तरफ देखा तो बहराम ने जानबूझकर कंधे उचकाए। हालांकि मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आपकी बीवी कौन है। कामरान का जब्त जवाब दे गया। वो आगे बढ़ा मगर पुलिस अफसर ने बाजू पकड़कर रोक लिया। सर अभी नहीं। कामरान ने झटके से अपना बाजू छुड़ाया और बहराम के सामने उंगली उठाकर बोला, मुझे मालूम है तुमने इसे कहीं छुपा रखा है, और याद रखना बहराम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एक दफा कशफ मुझे मिल जाए फिर तुम्हें समझ आएगा कि तुमने किस इंसान को अपना दुश्मन बनाया। बहराम कुर्सी से उठा और इसके सामने आकर खड़ा हो गया। धमकियां देने से हकीकत नहीं बदल जाएगी कामरान। कामरान की आंखें इसके चेहरे पर जमी रही। हकीकत तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगी। फिर इसने पुलिस अफसर की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, चलो। वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद कदम बाद रुक कर पीछे देखा और बहराम खामोशी से इसे देखता रहा। अगर कश्यप को कुछ हुआ तो तुम्हें कानून नहीं, मैं खत्म करूंगा। कामरान बाहर निकल गया। पुलिस एहलकार भी इसके पीछे रवाना हो गए। दरवाजा बंद होते बहराम के चेहरे की मुस्कुराहट कुछ देर के लिए गायब हो गई, मगर फिर इसने हल्की सी हंसी के साथ खुद से कहा, अब खेल शुरू हुआ है। कामरान साहब, मेरी बदनामी करोगे इससे पहले ही मैं तुम्हें जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। 2 घंटे गुजर चुके थे। हर तरफ वो इसे तलाश कर चुका था। बहराम के तमाम अड्डों पर वो छापा मार चुके थे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ था। और अब भी कामरान पुलिस स्टेशन की एक कुर्सी पर खामोश बैठा था। इसकी नजरें मुसलसल फर्श पर जमी थीं और ज़हन में सिर्फ एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि कशफ कहाँ है। अचानक इसके फोन पर एक नामालूम नंबर से पैगाम आया। इसने फौरन मोबाइल उठाया। पैगाम मुख्तसर था, मगर इसके अंदर छुपी धमकी ने कामरान के चेहरे के तासुरात बदल दिए। अगर अपनी बीवी को जिंदा वापस चाहते हो तो वो तमाम सबूत मेरे सामने रखो और इसे ले जाओ, वरना कुछ भी हो जाए तुम्हारी बीवी तुम्हें नहीं मिलेगी। मैंने सिर्फ तुम्हारी बीवी से एक बात की थी और तुमने मेरा गिरबान 2 मर्तबा पकड़ा। अगर चाहते हो कि इसे रिहाई मिली तो मुझसे हाथ मिलाओ। कामरान ने पूरा पैगाम दोबारा पढ़ा। इसकी उंगलियां फोन की गिर्द सख्त हो गईं। गुस्सा इसके अंदर भड़क रहा था, मगर इस वक्त गुस्से से ज्यादा अहम कशफ थी। इसने फौरन जवाब लिखा, कहाँ आने। चंद सेकंड बाद इससे एक एड्रेस मौसूल हुआ। शहर से बाहर एक फार्म हाउस का मुकाम था। कामरान ने एक लम्हे के लिए फोन की स्क्रीन देखी, फिर उठ खड़ा हुआ। एक अफसर ने इसे रोकने की कोशिश की। सर आप कहाँ जा रहे हैं? वो महज इतना बोला, आ रहा हूं थोड़ी देर में। इसे सिर्फ इतना कहा और बाहर निकल गया। इस रात इसे अपनी हिफाजत की नहीं, सिर्फ कशफ की फिक्र थी। लंबी मुसाफत तय करने के बाद गाड़ी फार्म हाउस के सामने जा रुकी। अभी वो मुकम्मल तौर पर बाहर निकला भी नहीं था कि कई मुसल्ला आदमी इसकी तरफ बढ़ आए। एक ने बंदूक इसकी तरफ तान दी। हाथ ऊपर। कामरान ने दोनों हाथ आहिस्ता से बुलंद कर दिए। मुझे कशफ से मिलना है, पहले तलाशी होगी। इन्होंने इसके कपड़े, जेबें, गाड़ी सब चेक किया। इसके पास मौजूद हर चीज ले ली गई, सिर्फ मोबाइल वापस इसके हाथ में रहने दिया गया। अंदर चलो। कामरान ने गहरी सांस ली और इनके साथ आगे बढ़ गया। मेन हॉल में कदम रखते इसकी निगाह सामने पड़ी और इसका दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया था। कशफ एक कुर्सी पर रस्सियों से बंधी हुई थी। इसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आंसुओं से तर था और आंखें मुसलसल दरवाजे पर जमी थी। कामरान को देखते इसके अंदर जैसे आखिरी हौसला भी टूट गया। कामरान, इसकी आवाज चीख और सिसकी के दरमियान कहीं फंस गई। कामरान एक लम्हा भी जाया किए बगैर इसकी तरफ भागा। कशफ, वो घुटनों के बल इसके सामने बैठ गया और रस्सियों को खोलने लगा। कशफ के हाथ कांप रहे थे। आप आ गए? हाँ मैं आ गया हूँ। इसकी आवाज में पहली बार वो सख्ती नहीं थी जो हमेशा रहती थी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रस्सी खुली तो कशफ फौरन इसके सीने से लग गई। इसकी सिसकियां कामरान के सीने में उतरती जा रही थी। मुझे बचा लो, वो रोते हुए बोली। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। ये मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आया। मैं बहुत डर गई थी। कामरान ने इसके सर पर हाथ रखा। बस अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूं ना।
हम यहाँ से चल रहे हैं। सच? हाँ। कश्यप वो इसे अपने साथ लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक दो गार्ड सामने आ गए। दोनों की बंदूकें सीधी कामरान की तरफ थीं। रुक जाओ। कामरान रुक गया। कश्यप बेख्तियार इसके बाजू से लिपट गई। एक गार्ड ने सर्द लहजे में कहा, लड़की तुम्हें मिल जाएगी, मगर पहले सबूत। कामरान ने आंखें बंद करके एक लम्हे में एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपना मोबाइल अपनी हथेली पर रखा और आहिस्ता से कहा, ये चाहिए ना? गार्ड ने बंदूक जरा बुलंद की। फोन हमारे हवाले करो। इसमें असल फाइल भी है और वो तमाम सबूत भी जिनकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हारे साहब की काले करतूत का रिकॉर्ड इसमें है। कश्यप ने घबरा कर इसे देखा। कामरान नहीं। कामरान ने इसकी तरफ देखा। तुम फिक्र ना करो। फिर गार्ड से बोला, मैं वादा करता हूँ इसके बाद भी कुछ भी बाहर नहीं आएगा। मुझे सिर्फ अपनी बीवी के साथ जाने दो। गार्ड ने शक भरी निगाहों से देखा। हम कैसे यकीन कर लें कि तुमने कोई दूसरी कॉपी नहीं बना रखी? कामरान के होंठों पर बेबस सी मुस्कुराहट आई। तुम्हें मुझ पर यकीन करने की जरूरत नहीं। मेरा पूरा डेटा चेक कर लो। मेरे पास कोई दूसरी कॉपी नहीं है, सिर्फ यही मोबाइल है, और अगर झूठ बोला तो तुम्हें मुझे रोकने का पूरा इख्तियार होगा। इसने मोबाइल आगे बढ़ाते हुए कहा, चाहो तो मेरे तमाम डिवाइसेस के कोड भी ले लो। जो कुछ है सब तुम्हारे सामने होगा। बस कश्यप को मेरे साथ जाने दो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद गार्ड ने मोबाइल ले लिया। कोड? कामरान ने एक एक करके जरूरी रसाई दे दी। दूसरा आदमी फोन चेक करने लगा। कश्यप अब भी कामरान का बाजू पकड़े खड़ी थी, जैसे इसे छोड़ने से दोबारा वही खौफ इसे घेर लेगा। कुछ देर बाद गार्ड ने सर हिलाया। ठीक है, तुम जा सकते हो। कामरान ने कश्यप को अपनी तरफ खींचा। चलो। वो एक कदम आगे बढ़ी, फिर अचानक रुककर पीछे देखने लगी। कामरान ने इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। पीछे मत देखो। कश्यप ने नम आंखों से इसे देखा। मुझे लगा था आप नहीं आएंगे। कामरान के कदम एक लम्हे को रुक गए। इसने इसकी तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, तुम तक पहुंचने में देर हो सकती है कश्यप, मगर मैं आऊंगा जरूर। फिर वो इसे अपने साथ लेकर इस मनहूस घर से बाहर निकल गया और पहली बार कश्यप को महसूस हुआ था कि शायद इस रात के बाद भी इसकी जिंदगी बाकी है। कामरान इसे अपने बंगले पर ले आया था। अंदर दाखिल होने के बाद दोनों के दरमियान एक तवील खामोशी छाई रही। कश्यप सोफे के किनारे पर बैठी अपने हाथों को देख रही थी, जबकि कामरान कुछ फासले पर खड़ा इसे देखता रहा। आखिरकार वो इसके करीब आया और धीमी आवाज में बोला, तुम ठीक हो? कुछ खाओगी? कश्यप ने नजरें उठाई। आंखें अभी भी नम थी। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कामरान चंद लम्हे से देखता रहा, फिर अचानक आगे बढ़ा और इसे अपने हसार में ले लिया। कश्यप एक लम्हे को साकित रह गई, फिर इसके सीने से लगकर आंखें बंद कर ली। कामरान की आवाज भर आ गई, तुम नहीं जानती, तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरी जान ले रही थी। सिर्फ एक महीना, बस एक महीना तुम मेरे करीब रही और तुम्हारी गुमशुदगी ने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। मुझे हर लम्हा यही डर था कि कहीं मैं तुम्हें हमेशा के लिए ना खो दूं। कश्यप की आंखों से आंसू बहने लगे। कामरान ने इसके सर पर हाथ रखा। तुम जानती हो ना, मेरी जिंदगी में कभी कोई ऐसा नहीं रहा जिस पर मैं दिल से भरोसा कर सकूं। मैं औरतों से दूर रहा क्योंकि मेरी अपनी माँ ने मुझे वफादारी का मतलब बहुत तल्ख तरीके से समझाया था। मैंने सोचा था मुझे सिर्फ एक औरत चाहिए जो मेरे घर को वारिस दे दे। मोहब्बत, रिश्ते, एहसास, इन सब पर यकीन नहीं था मुझे। फिर तुम ऑफिस में मिली, तुम बाकी सबसे मुख्तलिफ लगी। ऐसे मैंने तुमसे शादी की और इसे कॉन्ट्रैक्ट का नाम दे दिया ताकि मेरे लिए सब कुछ आसान रहे। वो थोड़ा रुका, मगर मुझे क्या मालूम था कि वही कॉन्ट्रैक्ट मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी जगह बना देगा जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरी हर तलखी के लिए मुझे माफ कर दो कश्यप, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। कश्यप ने इसके सीने से लगे लगे सर हिलाया। कामरान ने धीमी आवाज में कहा, और जब तुमने कहा था कि बच्चे की पैदाइश के बाद भी 2 साल मेरे पास रहना चाहती हो, तभी मैं समझ गया था कि तुम मुझसे अलहदगी नहीं चाहती। मैं इस वक्त कुछ नहीं कह सका, मगर आज कह रहा हूँ, मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। कश्यप ने अपना चेहरा उठाया। आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ कामरान, बहुत ज्यादा। इसलिए जब आपने मुझे बहराम के सामने अकेला छोड़ा तो मुझे सिर्फ गुस्सा नहीं आया था, मुझे लगा था शायद आप भी मुझे छोड़ देंगे। कामरान ने इसका हाथ थाम लिया। अब ऐसा कभी नहीं होगा। कश्यप ने कुछ लम्हे खामोश रहकर पूछा, और बहराम, अब आप इसके साथ क्या करेंगे? कामरान के चेहरे पर इत्मीनान उतर आया। जो होना था हो चुका है। इसकी वीडियो और बाकी सबूत मैं पुलिस के हवाले पहले कर चुका हूँ।
میڈیا تک بھی سب پہنچ گیا ہے، اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے، ایسے تمہیں اغوا کر کے سب سے بڑی غلطی کی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ تمہیں استعمال کر کے مجھ سے ثبوت نکلوا لے گا، مگر وہ بھول گیا تھا کہ میں کون ہوں۔ کشف نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے اب کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا۔ کامران نے اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا۔ ڈرنا بھی نہیں تو اب تم اکیلی نہیں ہو۔ کشف اس کے سینے سے لگ گئی۔ کامران نے اسے باہوں میں سمیٹتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک وقت تھا جب دونوں کے درمیان صرف ایک معاہدہ تھا، مگر آج اسی معاہدے نے دو ایسے دلوں کو ملا دیا تھا جو محبت کا نام لینے سے بھی ڈرتے تھے۔ اور شاید رشتوں کی سب سے خوبصورت حقیقت یہی ہے کہ کبھی کبھی انسان جس تعلق کو اپنے فائدے کے لیے بناتا ہے، وقت اسے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی ضرورت بنا دیتا ہے۔